अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 23 पार्ट नंबर 23 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और आप पेज नंबर देख सकते हैं 72 72वां पेज है। और ये जो बात है ये हम पहले से पढ़ रहे हैं, यानी कि पार्ट नंबर 21 से ये ताल्लुक़ है इसका, है ना। पार्ट नंबर 21 22 चूँकि यहाँ से 6 नंबर से शुरू हो रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं शोहर के हुकूक। तो इससे पहले 5 पैराग्राफ, यूँ कह लीजिए 5 बड़ी बड़ी बातें बतला दी गई जो हमें हासिल करना, जिसका जानना ज़रूरी है हर शोहर के लिए और हर बीवी के लिए भी जानना ज़रूरी है, ताकि उसे पता चल सके कि उस पर कितना मर्द का हक़ होता है ना। इस तरह पार्ट नंबर 23 के बाद 24 में भी इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा सिलसिला। तो आप मुकम्मल तौर पर वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहिए। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं कि मर्द बिलाशुबा औरत पर हाकिम है, यानी औरत पर उसका हुक्म होना है, ठीक है। लिहाजा मर्द को ये हक़ हासिल है कि बीवी पर अपना हुक्म चलाए, मगर फिर मर्द के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी बीवी से किसी ऐसे काम की फरमाइश न करे जो उसकी ताकत से बाहर हो या वो काम उसको इंतहाई नापसंद हो, क्योंकि अगरचे औरत जबरन कहरन वो काम कर देगी, यानी ज़बरदस्ती तो वो काम कर देगी ना चाहते हुए, मगर उसके दिल में नागवारी ज़रूर पैदा हो जाएगी, जिससे मियाँ बीवी की खुश मिजाजी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ तलख़ी ज़रूर पैदा हो जाएगी, यानी कुछ न कुछ कड़वाहट आ जाएगी ज़िंदगी में, जिसका नतीजा ये होगा कि रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे मियाँ, ठीक है, धीरे धीरे मियाँ बीवी में इख्तिलाफ़, यानी कि फिर एक दूसरे की बनेगी इख्तिलाफ़ पैदा हो जाएगा। देखिए आगे, मर्द को चाहिए कि औरत की गलतियों पर इस्लाह के लिए, है ना, सुधारने के लिए रोक टोक करता रहे, कभी सख्ती और गुस्से के अंदाज में और कभी मोहब्बत और प्यार और हंसी खुशी के साथ भी बातचीत करे। जो मर्द हर वक्त अपनी मूँछ में डंडा बांधे फिरते हैं, यानी ऐसे मूँछ को वो करते रहते हैं ना, यूँ बड़े बनते हैं, मतलब कि एटीट्यूड के साथ, माँ सिवाय यानी डांट के अलावा फटकार और मारपीट के अपनी बीवी से कभी कोई बात ही नहीं करते, तो उनकी बीवियाँ शौहरों की मोहब्बत से मायूस होकर उनसे नफ़रत करने लगती है। जाहिर सी बात है, प्यार मोहब्बत नहीं देंगे तो फिर बीवी भी थोड़ी मोहब्बत करेगी, नफ़रत करने लगती हैं। और जो लोग हर वक्त बीवियों का, है ना, और जो लोग हर वक्त बीवियों का नाज उठाते रहते हैं, नखरे नाज यानी वही काम वगैरह, ठीक है, और बीवी लाख गलतियां करे मगर फिर भी बिगी बिल्ली की तरह उसके सामने मियाँव मियाँव करते रहते हैं, उन लोगों की बीवियां गुस्ताख और शौक़ होकर शौहरों को अपनी उंगलियों पर नचाती रहती है। इसलिए शौहरों को चाहिए, यानी जो हस्बैंड लोग हैं उनको चाहिए कि हज़रत शेख सादी अलैहि रहमा के इस कॉल पर अमल करें कि, यानी इनका ये पॉइंट है, एक कोट है ना, इनकी ये बात है, फ़ारसी में है जिसका तर्जमा नीचे लिखा हुआ है ना, कि देखिए तर्जमा ही पढ़ लेते हैं। वैसे क्या, दरस्तगी व नरमी बिहिम दर बिही अस्त चूँ कासिद के जुराहे व मरहम निअस्त, है ना, कि यानी ती और नरमी दोनों अपने अपने, है ना, मौके पर बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे फसद खोलने वाला ज़ख्म भी लगाता है और मरहम भी रख देता है। मतलब ये कि, है ना, शौहर को चाहिए कि न बहुत ही कड़वा बने न बहुत ही मीठा, बल्कि सख्ती और नरमी मौका मौका से दोनों पर अमल करता रहे, यानी सख्ती का मौका हो तो डांटे, नरमी का मौका हो तो प्यार मोहब्बत से समझाए। ठीक है, आगे 8 नंबर, शौहर को ये भी चाहिए कि सफ़र में जाते वक्त अपनी बीवी से इंतहाई प्यार व मोहब्बत के साथ हंसी खुशी से मुलाकात, है ना, हंसते हुए और खुशी का इजहार करते हुए मुलाकात करके मकान से निकले और सफ़र से वापस होकर कुछ न कुछ सामान बीवी के लिए ज़रूर लाए, कुछ न हो तो कुछ खट्टा मीठा ही लेता है ना, यानी कुछ ना कुछ छोटी चीज़ भी लेता है, खट्टा मीठा चले लेता है, और बीवी से कहे कि ये खास तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। शौहर की इस
ادا سے عورت کا دل بڑھ جائے گا اور وہ اس خیال ہے نا اور وہ اس خیال سے بہت ہی خوش اور مگن رہے گی کہ کیسے مگن رہے گی کہ میرے شوہر کو مجھ سے ایسی محبت ہے کہ وہ میری نظروں سے غائب رہنے کے بعد بھی مجھے یاد رکھتا ہے اور اس کو میرا خیال لگا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کس قدر زیادہ محبت کرنے لگے گی، یعنی اچھی بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آگے دیکھیے، عورت اگر اپنے میکے سے ہے نا اس کا جو میکہ ہے وہاں سے کوئی چیز لا کر یا خود بنا کر پیش کرے تو مرد کو چاہیے کہ اگرچہ ہے نا وہ چیز بالکل ہی گھٹیا درجے کی ہو مگر اس پر خوشی کا اظہار کرے اور نہایت ہی پرتپاک یعنی کمپلیٹ اور انتہائی چاہتے ہوئے انتہا چاہ کے ساتھ اس کو قبول کرے، یعنی اچھا سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور چند الفاظ یعنی کچھ جملے سینٹنس تعریف کے بھی عورت کے سامنے کہہ دیں تاکہ عورت کا دل بڑھ جائے اور اس کا حوصلہ بلند ہو جائے۔ خبردار عورت کے پیش کیے ہوئے تحفوں کو کبھی ہرگز نہ ٹھکرائے، یعنی جو دو اس کو ٹھکرانا نہیں، ان کو حقیر ہے نا اور نہ ان کو حقیر بتائے، یعنی اس کو ہلکا بھی نہ جانے، نہ ان میں عیب نکالے، ورنہ عورت کا دل ٹوٹ جائے گا اور اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا، یعنی حوصلہ کم ہو جائے گا، گر جائے گا حوصلہ، ٹھیک ہے۔ یاد رکھو کہ ٹوٹا ہوا شیشہ تو جوڑا جا سکتا ہے مگر ٹوٹا ہوا دل بڑی مشکل سے جڑتا ہے، اور جس طرح شیشہ جڑ جانے کے بعد بھی اس کا داغ نہیں مٹتا، یعنی اس میں جو کریک ہوتی ہے نا وہ رہتے ہی ہے، اسی طرح ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے پھر بھی دل میں داغ دبا باقی ہی رہ جاتا ہے۔ دیکھیے 10 نمبر، عورت اگر بیمار ہو جائے تو شوہر ہے نا اگر بیمار ہو جائے یا پھر شوہر بیمار ہو جائے تو عورت دونوں کے لیے تو کیا کرنا ہے، یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ عورت کی غم خواری اور تیمارداری، یعنی اس کو پوچھنا کیسا ہے، کھایا، دوائی لی وغیرہ، ٹھیک ہے، میں ہرگز کوئی کوتاہی نہ کرے بلکہ اپنی دلداری و دلجوئی اور بھاگ دوڑ سے عورت کے دل پر نقش ہے نا بٹھا دے، یعنی بس بیٹھا رہے پاس میں، پوچھتا رہے، اس کی خدمت میں لگا رہے کہ میرے شوہر کو مجھ سے بے حد محبت ہے، یہ عورت کہے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت شوہر کے اس احسان کو یاد رکھے گی اور وہ بھی شوہر کی خدمت گزاری میں اپنی جان لڑا دے گی، یعنی کبھی اگر شوہر کا ایسا موقع آیا تو وہ بھی اس کا ایسے موقع میں ساتھ دے گی۔ ابھی اور بھی باقی ہے نا، پارٹ نمبر 24 میں انشاءاللہ یہ 11 نمبر سے پڑھیں گے۔ دیکھیے 11 نمبر، اس کے بعد 12، 15 نمبر ہے ابھی، ٹھیک ہے، یہ 24 پارٹ، اچھا 25واں پارٹ بھی پورا ہو جائے گا اور 26 تک انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا۔